Dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas radimo integralni sendvič kruh s maslinovim uljem. Ovaj mekani kruh odličan je za sendviče, paštetu ili razne namaze, a blaga aroma maslinovog ulja daje mu poseban okus. Ulje i dodatna tekućina čine kruh mekanim i ukusnim, bez one suhe, stiroporaste teksture koje integralna tijesta ponekad imaju. Za ovaj kruh trebat će nam 250 g krušnog brašna, 250 g integralnog brašna, 5 g suhog kvasca, 10 g soli, 10 g šećera ili ječmenog slada, 50 ml maslinovog ulja i 350 ml vode. U posudi za miješanje pomiješamo oba brašna, kvasac i sol. Ako koristite šećer, slobodno ga dodajte odmah. Ako koristite ječmeni slad, otopite ga u vodi. Znao sam ga nekad ubacivati direktno u brašno, ali puno se bolje umiješa kad se prvo otopi. U brašno dodamo vodu sa sladom i maslinovo ulje. Miješamo drvenom kuhačom dok se sve grubo ne sjedini i dok ne nestane suhog brašna. Smjesa će biti prilično ljepljiva pa nije zgodna za klasično miješanje, a umjesto toga samo mokrom rukom podižemo i presavijamo tijesto otprilike minutu. To početno istezanje pomoći će razvoju glutena. Tijesto pokrijemo i ostavimo dizati na toplom sat vremena. Za to vrijeme brašna će upiti još malo tekućine. Nakon sat vremena tijesto premjesimo tako da podignemo i istegnemo jedan kraj i prebacimo ga preko. To ponovimo 4 puta, pa onda opet podižemo i presavijemo tijesto oko 8 do 12 puta dok ne dobijemo glatku kuglu. Ostavimo još sat vremena i ponovimo postupak još jednom. Nakon trećeg dizanja oblikujemo štrucu. Lagano pritisnemo tijesto u pravokutnik. Presavijemo jedan kraj do sredine, pa drugi preko. Zarolamo i okrenemo tako da spoj bude dolje. Dobiveni oblik spljoštimo u širinu kalupa i ponovno zarolamo u štrucu. Gornji i donji rub možete lagano zategnuti prstima. Prebacimo tijesto u kalup, pokrijemo krpom ili vlažnim papirom i ostavimo da se diže još pola sata. Prije pečenja lagano posprejamo vodom da se kora sporije suši i po želji pospijemo brašnom za ljepši izgled. Zrežemo kruh po sredini oštrim nožem ili britvicom. Pečnicu zagrijemo na 225 stupnjeva. Kruh stavimo peći, smanjimo na 200 Celzijusa i pečemo 35 minuta. Kad je gotov, ostavimo ga još 10 minuta u ugašenoj pečnici s lagano otvorenim vratima. Izvadimo i pustimo da se hladi barem sat vremena. I to je to. Uživajte u svježe pečenom kruhu. Ovaj kruh ostaje svjež 3 dana, možda i dulje, ali kod nas ne dočeka kraj 3. dana, pogotovo ako se nađe pašteta u blizini. Ako vam se recept svidio, ostavite like i pretplatite se za još sličnih videa. Dobar tek!